Hi mga bis! So, din napunta karon for another day, another rebound session. Kinsa mayen di ay ang atong bida karon? Si Trixie. Pataas ug buhok unya bagasad. Murag buhok nga way plano mo karon nga simbrik nila nakahigayon gid siya nga magpariban. Ana siya Ate Emily. Karon na gid ko makahunahuna kay wa may klase. Wala Ambot stress, lang basin ang buhok nga man niya mangitag ipa-project karon nga Of simbrik. course, home service gihapon ni mga besh. Kay maugid niya akong paborito nga parts sa akong trabaho kanang makaduol ta sa balay sa client. Chill ra, parihas sa salon nga kung gutom ka mo, maghulat pa gyud kag break time nga wala pa kabalo ka nagsugod mi alas 4 sa hapon niya nahuman mi alas 10 sa gabi. Yes mga besh, 6 hours nga trabaho, dili ni basta-basta. Ni Trixie kay taas pa sa akong pasensya kung mag-slow internet. Pero worth it gid kayo. Gariban ko ning kamot gyud kog maayo. Kay mao bitaw ning akong prinsipyo, kung magtrabaho gali ka, ayaw gid pag pinapulan. Ang riban mga bish, dili gid pwede paspason, dili pwede lamuon, dili pwede nga nang ang trabaho dali-dalion. Kay kung masayop ta sa oras, masayop pod ang resulta. Mura ra gud nagugma, kung sayop ang timing, dili gid mo magtagbo. Sumo to, focus kay ko nga ana nga gabi eh. Wala ko nag-cellphone, pero napon may chika-chika gamay uban to sa iyang mama. Kay importante nga smooth kayo ang process. Siyempre, ang pingan gid nato kay first time pa ba ni si Trixie nagpariban ako. Basin dili na ni motro ba susunod. Pero kani iyang mama naka-experience na gid ni sa akong magic plan sa sauna. So pressure gid gamay ta anak kay dapat mas gwapa gid ang result sa anak. Pag human ako mga wish, grabe, murag laing tao na gini si Trixie, mura na gini si Impress, kana bitang artista, kuan mo anak, kita mo na na-impress mo, pud ni siya, gwapahan, gigil ko ni bata ay. From kulot to buhaghag queen to street queen. Tanawa ra gud ang buhok niya kay mas street pa sa akong mga linya kung manghangyo ko. Mabito nga proud kay ko sa akong trabaho. Dili lang ni trabaho para nako, passion gud ni. And gid ang feeling nga makita nimo nga happy ang imong client nga confident kaayo sa ilang bagong buhok. Kung naamoy plano nga magpariban, ayan mo paghulat nga ma-damage pa ng tanan. Home service ra gid ni, convenient, relax, ug affordable pa. Pwede mo mag-Netflix samtang nagbinugnuay ug nagpahinumutang ko sa inyong mga buhok. Ug para sa mga ate ug mga manang diha nga nagtan-aw, basin kamo na pud ang sunod ha. Kamo na pud ang akong himuan og street transformation aron dili lang si Trixie ang shining, shimmering, splendid sa inyong balay. Kay diri sa akong ribbon service, basta ako magplan siya, guarantee nga ma-happy buhok.